Dragi moji, dobro mi došli na kanal. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da uzgajate Winterberry Holly, zimsku listopadnu božikovinu. Možete uzgajati i u saksijama. Za razliku od klasične božićne božikovine, zimska božikovina gubi listove svake jeseni, što njen rod jarko-crvenih ili žutih bobica čini još upečatljivijim. Zimska božikovina je žbun koji se dobro prilagođava životu u vrtu i u saksijama i daje prelepe bele cvetove, nijansi u rasponu od krem do svetlo-zelene boje. Cveta između aprila i jula, neposredno nakon što biljka da nove listove. Pred kraj leta zimska božikovina daje sferične bobice koje kada sazre dobijaju narandžastu ili grimizno-crvenu boju kako bi ostale na biljci čak i sredinom zime. Bobice zimske božikovine hrana su za više od 40 vrsta ptica i mnogih sisara. Međutim, one su otrovne za ljudska bića i ne treba ih konzumirati. Ove predivne bobice su ujedno i razlog uzgajanja ovih grmova. A da biste dobili ove predivne crvene bobice, morate posaditi i mušku i žensku biljku. Zimska listopadna božikovina je dvodoma biljka, drugim rečima svaka pojedinačna biljka nosi samo jednu vrstu cveta. One koje će se pretvoriti u bobice su ženske biljke, a one koje nose polen su muške biljke. Međutim, dovoljna je jedna muška biljka da bi oprašila 5 ženskih biljaka. Muška i ženska biljka mogu se posaditi u krugu od 15 do 25 metara jedni od drugih. Ako želite da posadite božikovinu u svom dvorištu, prvo izaberite žensku biljku sa osobinama koje želite. Birajte žensku biljku po veličini i količini bobica. Po boji bobica jarko-crvena ili zlatna boja i po veličini biljke. Kada odaberete svoju žensku sortu koju želite, proverite oznaku koja muška sorta će biti kompatibilna. Ta preporuka će se zasnivati na periodu cvetanja dve biljke koji se moraju tačno preklapati. Morate znati i to da postoje dva različita vremena cvetanja među božikovinom, rano cvetanje i kasno cvetanje. Iako je razlika obično samo pitanje nedelje ili dve možda, muške i ženske biljke moraju biti iz iste grupe i moraju istovremeno cvetati da bi se oprašile. Kada je moguće, trebalo bi da budu izabrani iz iste genetske linije, što je naznačeno sličnim imenima. Na primer, idealan oprašivač za Berry Heavy ili Berry Poppins je Mr. Poppins. Sve Proven Winners sorte su u grupi ranog cvetanja, tako da je muški oprašivač zamenljiv sa bilo kojom od ženskih sorti. Za odabir ovih sorti potražite pomoć od stručnih lica u rasadnicima. Muške i ženske sorte možete prepoznati po cvetovima, a evo po čemu se razlikuju. Cvetovi na ženskim biljkama imaju izdignutu zelenu kvrgu u centru koja se pretvara u bobicu. A cvetovi na muškim biljkama imaju udubljene centre i krunu žutih prašnika koji nose polen. Činjenica je da ženski cvetovi često imaju nekoliko lažnih prašnika oko bobica u centru, ali oni zapravo ne nose nikakav polen. Oni samo žele da zavaraju insekte oprašivače da ih posete.
Zimske bobice cvetaju na starom drvetu, drugim rečima stvaraju svoje cvetne pupoljke za sledeću godinu tokom kasnog leta ili jeseni tekuće godine. To znači ako orezujete ovu biljku u proleće, odseći ćete cvetne pupoljke. Druge biljke koje cvetaju na starom drvetu obično se orezuju odmah nakon cvetanja. Međutim, u ovom slučaju rezidba nakon cvetanja bi uklonila i plod u razvoju. Dakle, šta treba da radite? Preporuka stručnjaka je da ovu biljku ne orezujete uopšte. Iako možete selektivno oseći po neku granu da biste uživali u unutrašnjim i spoljašnjim aranžmanima, trebalo bi da izbegavate bilo kakvu vrstu redovnog orezivanja ili sečenja. Umesto toga posadite zimsku listopadnu božikovinu tamo gde može da raste do svog punog potencijala bez potrebe za rezidbom. Zimska božikovina cveta tek nakon 2. ili 3. godine od sadnje. Mladim biljkama tek posađenim potrebno je vreme da razviju dobar korenov sistem. Iako može da podnese i polusenku, ovu biljku obavezno posadite na sunčanom mestu ako želite da imate lepe bobice. Osim sunčanog mesta, ovom grmu je potrebno redovno zalivanje i zemljište dobro drenirano, ali neutralno. Može da poraste preko 2 metra u visinu, a može da se uzgaja i u saksijama. U saksijama ova božikovina raste dosta niža. Možete posaditi mušku i žensku biljku pojedinačno u saksije i staviti ih jednu pored druge. Možete imati i više ženskih biljaka, najviše 5 na jednu mušku. Posadite winterberry u velike saksije sa dobrom drenažom i stavite je negde gde može da prima najmanje 5 sati sunčeve svetlosti dnevno. Winterberry dobro raste na vlažnom, neutralnom zemljištu. Zalivajte ga često, ali ne dozvolite da se formira blato. U saksijama biljke imaju malo hranljivih materija, pa dodajte u saksije kompost i prihranjujte nekim đubrivom za bobičaste grmove. Sadnice zimske listopadne božikovine možete kupiti u rasadnicima cveća.